I put up agenda table item number 3, approval for selection of operations and management agency, signing of agreement with selected bidder for management operation maintenance for Aguada Lower Fort. Fort Aguada is a historic monument. It was originally constructed in 1612, and this jail was part of Fort Aguada, which was used before pre-Portuguese era and after Portuguese era. That was used by our government of Goa as a jail, central jail. Before that, this jail was used for transferring prisoners, that is political prisoners, from India to Goa. That time it was separate. Goa was ruled by Portuguese. All the parts of India was ruled by the British. British Empire used to send, and in that I have brought it to the notice of the Honorable Chief Minister that a freedom fighter by name Joshi was affiliated with Jan Sangh that time. Now Bharatiya Janata Party, then Jan Sangh, was brought from, I think from somewhere in UP that side, and was lodged in this jail. Bihar or UP somewhere, was lodged in this jail. He was part of the freedom struggle. This jail cannot be given out lock, stock and barrel, was my argument in the cabinet, which Chief Minister has agreed and deferred this matter for the next cabinet. And I have told that I have no objection to give the jail on management for cleaning the jail, maintaining it, to do this light and sound show. There is a show which is being proposed, which is light and sound show, which we have invested the money. 25 crores is being invested by the state government under Swadesh Darshan scheme, where the money came from the central government. State government has spent the money, the channel is central government. Now after spending all this money, lock, stock and barrel, the monument cannot be given. I have no objection. I have told that it can be given on cleaning basis to do light and sound show. But ticketing should be our how. If you go to Fort Aguada on top, they are charging you 150 rupees to go to the fort. So that money goes to the central government kitty. That is not outsourced. Around 10,000 visitors come every day, Indian tourists. What they have said, somebody has miscalculated the amount, and they have, if you go to this note for cabinet, they are talking about some 1 crore 20 lakhs yearly. If they want to give this lock, stock and barrel, I would give them 1 crore 20 lakhs every month. I am a businessman. I know the calculations. These calculations, what they have done is wrong. And I have brought it to the notice of the Honorable Chief Minister that he needs to go through this and the agreement what they have signed, and what they are talking about 1 crore 20 lakhs a year, that Drishti Life Saving Private Limited, that Drishti is the agency which is there to save the lives on the beach. Drishti cannot come into this. There is something which is going on in this. I smell a rat. As a minister in the cabinet, I have told Chief Minister to go through this. This is our monument. This has to go to the generation next. आमच्या भुरग्यांक हे फुडें मेवपाक जाय, हो फोटार इजिली एक्सेसिबल वचपाक जाय. आमच्या गोंयकारांक टिकेट तेजी नॉमिनल आसपाक जाय, 20 रुपया 25 रुपया. इंडियन टुरिस्टांक तेजी 200 रुपया आहल्यार प्रॉब्लेम ना, फॉरेनरांक 500 रुपया आहल्यार प्रॉब्लेम ना. पूण साऊंड एंड लायट शो जो आसतलो तेजे तुमी पयशे घेया, तेजे पयशे तुमी तेका दिया. 75% money can be given to that person who is doing sound and light show, which is part of this monument. 25% let it come to the government. GTDC is a corporation. Why GTDC cannot employ our own people and do this? This is my first question. Cabinet ऐकले तुमचे? ऐकले. Defer केला हो matter. What is deferred? The matter is deferred that this
this what is brought over here in writing by GTDC has been totally deferred, and I have told that I want a full white paper on this. What you all are giving? Are you all giving the sound and light show? Are you all giving the ticketing? Are you all giving the, because inga borela, but technically borela inga approval for selection of operation and management agency. आणि काढून आपकोच किल्लो दिला तेंका. हांव म्हणटा हे जे सगळे प्रॉपर्टीज आहा ह्यो जेनरेशन नेक्स्टाक आमी जो तर दितले भुरग्यांक पळयतले जाल्यार आमच्या हातीन आसूंक जाय. आयज कांय ना आमच्या हातीन कांय ना. मुख्यमंत्र्याक सांगला आदी कितें कोणें केलां ते तूं रिस्पॉन्सिबल ना, तेंच्यांनी केला. कितलेशेच वस्तू दिल्ल्यो आहा. तिराकोल फोर्टार वचोन सांगलाय मिनिस्टराक तूं वचोन बेश्टो लेमॅन कसो वच, एक प्रायव्हेट गाडी घेवन वच, तुका भितर घेताले पळय म्हणून. तिराकोल फोर्ट जो आमचो आहा हो आयज आमच्या हातीन ना. 2 लाख स्क्वेअर मिटर फोर्ट आग्वादाचेर जागो आहा आमचो, हो आयज आहा ताज्याच्या कब्ज्यान. केन्ना दिलो डॉक्टर विलीन. एक मिस्टेक अशीच केल्ली, अशेच पेपर सायन मारलेले डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा ट्युरिझम मिनिस्टर तेन्ना, आनी ते आख्खोच जागो 2 लाख स्क्वेअर मिटर काडलो आनी ताज्याक दिलो. आयज आमकां जागो जावो, तो पार्किंगाक जावो, गार्डन करपाक जावो, एम्युजमेंट पार्क करपाक जाय, कितलेच वस्तूक जाय, पूण तो आमकां मेळना. खाली सायन केला म्हणून तेणी आमकां 1 रुपयाय फारीक करूंक ना. पूण ह्या चीफ मिनिस्टरान तांकां नोटीस काडपाक लायल्या. हे हांव मान्य करता, हांव खोशी आहा. 64 crores मागल्या तेंचे कडसून, ताज्या कडसून. तेणी 1 रुपया फारीक करूंक ना. सो अशें सायन करून दिवप ना आमच्यो प्रॉपर्टी. आनी हो मोन्युमेंट कोण करता हे आमचे हिस्टॉरीक ना, हितून एजंट खूब आहा. एजंट भोंवता, हे अशें भोंवता. ताका बली जावप ओ ना ते आमचेर आहा. आनी एज लॉंग एज आय एम कॅबिनेट मिनिस्टर हियर आय विल नॉट अलाव दीस टू सायन. हांवें सांगला सीएम की ना हो जो डॉक्युमेंट आहा हो आमी सांगला आय विल टेर इट ऑफ एंड आय विल वॉक अवे. आय विल नॉट अलाव a historic monument which was part of the freedom struggle of India and Goa. गोवा कितें म्हणटा हांव, सगळे राम मनोहर लोहियाच्या पोतान सगळे फ्रीडम फायटर थिंगा हाडून तांकां जेलीन ते घातलेले. आनी तो आमचो हिस्टॉरीक मोन्युमेंट हो लोकांच्या हातीन आमी दिवचे ना. आनी दिलो बसून जाल्यार तेजो एग्रीमेंट आमी कॅन्सल करतले. प्रपोज कोणे केला तो? प्रपोज कोणे केला? ते कोणे केला ते तुमचें काम. मिनिस्टरान केला. मिनिस्टरान केला. काम गोवन दृष्टी येयली तितून परतून. दृष्टी जे नाव कोणाचें दिसता पळय हे खाली लायफ सेव्हिंग आहा. आनी थिंगासोर जे भुरगे आहा ते अजुनूय स्ट्रायकार वसत आहा. तेणी हिंगासोर इंटरफियर जावचें न्हू आमचे मोन्युमेंट. ना पूण हेजें नाव कोणाचें दिसता? तेजें नाव आहा न्हू कोणाचें तें पूण सांग. काय ना तेंकां दिवचो म्हणून हो कॅबिनेटाक गेल्लो हो डिफर ना. पूण डेप्युटी सीएमाचें नाव आहा न्हू तेजेर. हांव कोणाचेंच नाव पूण त्या पेपेचेर आहा न्हू कॅबिनेटाचेर. हो आपुरबायेचो किल्लो, हो आपुरबायेचो मोन्युमेंट आमच्या आदल्यांचो. आनी तितून खूब हिस्ट्री आहा. हांव जर तर हिस्ट्री नासल्यार हांव उगीत रावपाचो, नो प्रॉब्लम. ते एजंटांक टुरिझम मिनिस्टर बळी पडले. हांव इतले ना, टुरिझम मिनिस्टराक सांगलाय तुका कोणे तरी मिसगायड केला. हांवें ताका स्पश्टपणे सांगला तुका मिसगायड केला, हो फुडें वचोंक जायना. मुख्यमंत्र्याक सांगला हो फुडें वचोंक जायना. मॅनेजमेंट फॉर क्लिनिंग आय हॅव नो ऑब्जेक्शन. अनेकदा रिपीट करता, मॅनेजमेंट टू क्लीन मेंटेन द प्लेस. मॅनेजमेंट टू डू लायट अँड साऊंड शो. लायट आमी घातल्या, साऊंडूय आमचो. तेणी येवन खाली मॅनेज करप त्यो, नो ऑब्जेक्शन. टिकेट काउंटर आमचो, आख्खो किल्लो, आख्खो मोन्युमेंट आमच्या हातीन आसपाक जाय, सरकाराच्या हातीन आसपाक जाय. हो आमी कोणाच्याच हातीन दिवपाक दिवचे ना. As long as I am here, I am the MLA of that constituency, I am the minister in the cabinet. I told CM. प्रपोजल टुरिझम मिनिस्टर हाडला. नाव तेजें दिसता पळय. व्हडलें डिस्कशनूय जालें आनी हांवें सांगलां ह्या डिस्कशनान हांव हो किल्लो जो आमचो मोन्युमेंट आहा ते 19 डिसेंबर ह्या म्हयन्याच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येता तो इनॉग्रेट करपाक. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येता इनॉग्रेट करपाक तो बेश्टो येना न्हू. You tell me why should Honorable Prime Minister come and inaugurate our monument? For what reason? Because it has history behind it. Because so many freedom fighters from India and Goa who were there to participate in the freedom struggle of India and also Goa were lodged in that jail, in that biggest monument of Goa.
25 कोटी म्हणून मोडून आमी उबो दवरला तेका नाल्यार क्रम्बल जावन वचपाचो सर पण इतलें सांगता पयशे आमी मोडले आनी काडून आनी कोणाक दिवप सर कोण दिता कोण सर दिता कोण ते तुमी फायंड आउट सर तेजें नांव आहा न्हू तेजेर कॅबिनेट नोटाचेर डेप्युटी सीएमाचें नांव आसा पळय आमी थिंगासोर हें केल्लें आहा निशेध मारलेलो आहा आनी सीएमाकूय एक्सप्लेन केला बरे भाशेन आनी सीएम कन्विन्स जालो हांवें जे एक्सप्लेनेशन सीएमाक दिलें कॅबिनेटान तो कन्विन्स जालो बाबू कवलेकरान म्हाका बॅक केलो इमिडिएटली बाबू कवलेकर said what Michael Lobo is saying is 100% right. Do not allow this monument to go out of our hand. Management for cleaning and sound and light show can be given. एक रेस्टॉरंट बसून कोणाक दिल्यार जाता प्रॉब्लेम ना कॉफी शॉप दिल्यार प्रॉब्लेम जाता सोरो थिंगा इकूंक मेवचो ना वेडिंग्स थिंगा करूंक मेवचें ना कोण तरी एजंट भोंवता आख्खे गोंयभर कोण तरी नायट क्लब घालूंक सोदता थिंगा म्हणून एजंट भोंवतालो फाटल्या दिसांनी नंदन कुडचडकराच्या घरा बसून पावलो की तूं थिंगा रेस्टॉरंट घालूंक सोदता काय तुका नायट क्लबूय करूंक मेवतलो अशें आमी करूंक दिवचे ना आय हॅव टोल्ड सीएम दॅट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॉन्युमेंट आनी आमी वी आर द कस्टोडियन आमी आमदार आमी सरकार आमी कस्टोडियन आमी दोरया सांबाळून तुम्ही फॉलोअप करतले मॅटर सगळे 100% मायकल वी विल नॉट तुमकां आतां तुमची स्टडी आसली म्हणून हे सगळे प्रपोजल तुमकां कळ्ळे अशी प्रपोजल स्टडीच जायना तर डायरेक्ट गव्हर्नमेंट पास करता हांव एक सांगूंक सोदतां आमी जे कितें रॉंग आहा तेका नोंदरे काडून दिवपाचे चीफ मिनिस्टराचे गोंयच्या लोकांचे हे आमचो कर्तव्य आनी आमी तें काम करपाक जाय त्या खातीर आमी आमदार म्हणून लोक आमकां निवडून हाडटा आमी एसेंब्लीन पावता तेंचे प्रश्न हाडपाक जाय आनी दीस इज वन पार्ट ऑफ इट आय वील नॉट अलाव दीस आय वील रायट टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आयजूच बरोवपाचो हांव आनी चीफ मिनिस्टराकूय आयज लेटर दिलें म्हाजें ऑफिशियली की हो मोन्युमेंट जो आहा जो प्रायम मिनिस्टर इनॉग्रेट करूंक येता तो मोन्युमेंट आमच्या सरकाराच्या हातीन उरपाक जाय तुमी क्लिनींग कॉन्ट्रॅक्ट जाय तेका दिया लायक गोवा मेडिकल आमच्या हातीन आहा क्लिनींग कॉन्ट्रॅक्ट दिला हेल्थ मिनिस्टरान नो प्रॉब्लम तुमी जाय तितली धोबी घाला आनी तेका ते धुया क्लीन करा सगळे बरें दवरा नो ऑब्जेक्शन तुमी सावंड एंड लायट शो करपाक दिया आमकां ऑब्जेक्शन पूण दुसरें करूंक आमी दिवचे ना पीएमओ बरयतले नो पूण सीएमान बिकॉज ही इज गोइंग टू इनॉग्रेट इट दिस इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड गोवा नॉट ओनली गोवा नो पूण सीएमान सांगला न्ही तुमकां डायरेक्ट पीएमान कित्याक ना ना बरयता इवन बाबू आजगांवकाराक आमी सांगले तेकाय खबर नासली सांगली आतां सजमालो तो. तेका सजमाले तेणे मान्य केलें आपूण हें सारकें करता म्हणून ओके ओके हे इम्पॉर्टंट काडून दिवप ना काय कॅबिनेट नोटाक येयले आमी आयज जर पास केले जाल्यार जावपाचें तें क्लियर असले वस्तू पास करूंक पारना दिस इज गोइंग टू ब्रिंग बॅड नेम फॉर अस एंड द गव्हर्मेंट त्या खातीर मुख्यमंत्र्याचे नदरे काडलाय हें फुडें जावंक जायना म्हणून मायकल सर सनबर्न एक फावट जावपाना एकूच इश्यू आहा